Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat. Welcome back to my channel, Kusinirong Siga. At mag-almusal po tayo ngayon guys ng hotdog. Meron tayong isang pirasong hotdog. Meron tayong 3 itlog. Kaya itlog na adobo. Nilaga muna tapos sinadubo. Meron tayong sinag dito guys, ito. Sinag na kanin. Yan. So bago tayo mag-umpisang kumain guys, magdasal muna tayo. Amen. Una natin tong adobong itlog. Lagyan natin ng sabaw. With sibuyas. Sarap. Champion. Sau khi sử dụng, tóc có màu đen tự nhiên và mát hương hơn như sữa, nhẹ nhàng và thư giãn. Dầu gội của bạn bí quyết làm tóc đen tự nhiên và nuôi dưỡng mái tóc bóng mượt. Ưu đãi đặc biệt dành cho các cô chú anh chị, giảm giá 50% đón Tết với mái tóc đen tháo hả. Dành cho 30 cô chú đầu tiên gọi điện mua 2 thực phẩm của cô chú. Hãy nhanh tay gọi Dạ, mình làm nhé. đến 91 5904. Bỏ vào adobo. Yep. Bukit ito guys. Adobo na itlog na manok. Lalagayin nyo muna. Saka yung adobohin. Champion. Bukan naman natin itong pritong itlog. Sunny side up. Hindi sunny side up po, nasa gilid eh. Ano nga? Sarap ng adobo. Sabaw ng adobo. Kami namin. Slow.
Magkalakas. Subukin nyo to guys, ang sarap sa almusal. Hotdog, itlog, adobong itlog. Sak na makakatipid kayo guys. Gawin nyo to pagka mag-almusal kayo. So, simple lang yung ulam ko guys, pero nakakabusog. Malakas sa katawan. So, hanggang dito na lang yung video ko guys. Sana nagustuhan nyo. Paki-like and share, subscribe. Paki-pindot na rin ang notification bell para update kayo sa aking video. Maraming salamat po sa panonood. God bless you all. Bye-bye.